Muy buenas tardes. Me imagino que están diciendo no más. Escuchamos demasiado, ha dicho todo lo que ha podido decir, ¿qué va a decir más? Bueno, gracias, no más. Gracias a César Ulises Treviño para organizar esta reunión de manera tan efectiva. Gracias al Consejo Mexicano por Edificación Sustentable, a todos los patrocinadores. Gracias también a todos los consejos nacionales que vinieron aquí para participar con nosotros y que me permitirán a mí mejorar mi conocimiento sobre lo que está pasando en sus países respectivos, tener una idea más clara de lo que podemos hacer, porque como hemos visto, somos solamente al comienzo de un camino. Hay mucho más que hacer. Han metido mucha voluntad para hacer lo que han hecho todavía, pero por favor no pierden esperanza, porque los resultados, por pasar de 10 edificios certificados a miles de edificios certificados, eso va a necesitar mucho tiempo, mucha paciencia y también aprender a trabajar con las otras partes interesadas, que quiere decir que después tienen que disminuir sus objetivos, no su objetivo, pero su ambición en lo que pueden tener a corto plazo. Es un trabajo necesario a largo plazo y Naciones Unidas en general, el PNUMA en particular y mi equipo en particular, estamos dispuestos, es la razón por que yo estoy aquí, a realmente ayudar con el conocimiento que tenemos, con el apoyo que podemos traer, con la relación que tenemos en el mundo, en las redes, para poder ir adelante con ustedes y hacer realmente un cambio práctico en este sector que es fundamental para la economía de mañana. Realmente los felicito, les quiero decir, siguen adelante, pero sabiendo que lo importante es adelante, no hemos hecho lo suficiente para poder hacer un verdadero cambio a una escala mucho más grande para hacer la diferencia. Tenemos que aprender mejor cómo trabajar con los políticos. Déjame utilizar una palabra que no le gusta a los políticos, como educar a los políticos. Es importante educarlos, no es solamente el estudiante, tienen que entender cuál es la oportunidad detrás de eso, cómo ir adelante, y eso es un papel necesario. Tenemos que aprender cómo hacerlo. No es fácil en este camino. Saber trabajar en partenario, trabajar con los demás. Más comunicación clara que la gente pueda entender. Un arquitecto no puede comunicar solamente por los arquitectos, como un político solamente por los políticos. Los demás tienen que entender el mensaje. Tenemos una educación cada uno de nosotros para ir adelante y identificar las herramientas útiles para permitirnos hacer el cambio. A su servicio, haremos todo lo posible para hacer este cambio. Gracias. Just going to reflect a little bit on what I've noticed over today and yesterday. Firstly, that it seems like from all of the countries in the Americas region that sustainability in the broader sense is the key driver for what you're doing, which I think is vitally important. And then the carbon reduction and the energy efficiency is a way, you know, as a consequence and a way to actually get better results. But I think it's part of your cultural alignment and your desire to have better communities, which is making this a really strong agenda here. So I think that's fantastic to see.
And I look forward to much broader, sustainability-focused programs and activities rather than more environmental or narrow energy efficiency only type focuses that we see in some places. So that's great. I think that there's also a lot of positive activity because the building sector is one of the growth sectors in this region, and that's a good thing because there's a lot of other sectors that are not growing at the moment. So there's some optimism and some positive energy here, which is great because it's not in every part of the world right now. So you're lucky in that sense. I think I had a very interesting meeting this morning with some of your federal government people from Mexico, just to focus in on Mexico for a minute. And what I learned out of that is that government here in Mexico has a very clear vision for what they think can happen through the building industry. They see very clearly what can happen with improving the whole system, improving where the products come from, how the products are made, and the energy efficiency and the carbon side of that, transportation, urban design, livable cities. They've got a big vision, and they can see how they can tap into the carbon markets through the NAMAs and the CDMs and all of the jargon around that. If you understand what some of that means, don't worry about it if you don't. But there's money available internationally because you're not an Annex 1 country. So the status that you occupy enables you to attract external funding, which helps the economics and the incentives which you heard about yesterday. So you heard yesterday about the things that are being done now. The vision is much bigger and is impressive. And I think also from some of the other countries from the region, we're going to do a lot of knowledge transfer from this vision and how they're rolling it out from the central government. So I'm excited about that knowledge transfer that can happen there. They also realise there's some gaps. There is a massive gap between the government holding the vision and the industry understanding that vision and participating in it. And so they're very interested in formally partnering with us, the GBC network and the Mexico GBC, and having much more interaction with industry. There's some gaps in the implementation of all of the things that government talked about yesterday, and I know that came up, and the knowledge and